फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। चलता आज ब्लॉगटा स्टार्ट करे। सकाल उठी काम सारी ठाकुर पूजा पूजी सरीगला। तापर एपटे आसली नालिया बो को आमर टिके अलता हरिया लगे देवाई। से जमा किसी लगौना मुझे देखा आज लगे ना ना मुँह जमा देखो नी मुझे जबरदस्ती लगेदी कहते कौन से मुहर मारुच मुझे रुह मुँह टे फटो उठेया ना तो फटो उठे कहले फटो उठे तो मुझे लगेदेली से खुशी हो देखले जहाँ खुशी लगला। टे सजबाज करदेली ना सका तो टाइम था रोसे टाइम हो नाला मुझे रोसे तो कर लेट अच्छी छुआ भी स्कूल सब जाए नालिया सागे टाइम पास करदे आ खुशी लगे जाओ माने पाखे वयस्क लोक थे के साहय कर भी टाइम पलाऊँ कहीं आम शाशु शशुर तो ना पाखे जहाँ जी अच्छा टाइम टे खुशी मुहूर्त जी टाइम खुशी लगुच तो सागे मजा मस्ती करी टाइमटा पास हो जाए जना पड़े खुशी भी लगुच तो सजबाज कर मत कहते कौन उठर उठा मारुच रुह फटोटा उठेया तो लगे सजबाज पूरा रेडी करदेली नाक लगी तो मुझे पोछा पोछी करी कहते फटो उठेदवा देखते फटो उठेदेली आ भिडियो भी बनईदेली सी कहते क्या देखो मुझे ना देखो ना क्या फोन करनी फटो उठाऊ मैंने मुझे कथा कही पानी एत जोर थंडा है कहीं संक्रांति मुंड फुंड धुआई प्रबल थंडा है फटो फटो उठे सारी मुझे भी अलता लगे चली आसली खायापी तो मुझे क्षीर चा पीएनि कि क्षीर खाएनि तो रुटी थी मुझे नाली चा कर रुटी खाईदेवी आ मत नाली चा कि बहुत पसंद मत भल लगे नाली चा पीया जो चाह इच्छा हुए मैं नाली चा ही पीए मैं क्षीर चा पीएनि जी मोर परटा अमूल मिक्सचर नगे खाऊे मोर नाली चा मिक्सचर रुटी खाऊे से मु वीडियो बनाऊँगी सी नाचुची खुशी होची आसिक देखुची कौच कौन मामा तुम खाऊच मिक्सचर नाली चा को भाव कौन एना नालिया नालिया देखा मुझे से चाह देखी पलैला तार मुझे खियापिया सैले रोसे पाखक जापर आसिली रोसे करने कौन रोसे करी मैंने स्त्री लोकर गोटे टेंशन सका उठे कौन रोसे हम तो फ्रिज खोलिक देखिली कौन परिवा अच्छी देखी भाविक बहुत चिंता करके भाविली बंधाकोबीटा थुआला 2-3 दिन है जाऊँगी बंधाकोबी करदे आज रोसे बंधाकोबीटा नहीं आसिली रोसे कर कहीं स्त्री लोक टेंशन कौन सब दिन रोसे हम यहाँ हम कि सेटा कौन रोसे हम तो सब देखिक कहीं परिया पत्र सब रोचे पचिज सब चेक चेक कर आने पड़ो आ देखी सब देखिक कौन पड़ो कौन ना देखिक नहीं आसिली रोसे करी कल डाली करदे आ बंधाकोबी आलू भजा करदे आ कौन रोसे हम या रोसे हम आ कि ना आ कि हबार ना ये खाली रोसे हम कहीं परिपत्र सब देखिली ये करदे इच्छा नहीं रात के जहाँ हम आ कहीं स्त्री लोकर गोटे दायित्व हूँ सब जिन साई सुजा कर रखा कहीं यहाँ हूँ स्त्री लोक मुख्य दायित्व ना नष्ट हेल्ले तक ही नष्ट आ किए सी मैंने पुओ पिला ही आणिकी देवे आम ही साई सुजा कर रखा दायित्व हूँ आमर तो आनिली बंधाकोबी काटापी तो मु बंधाकोबीटा आग काटिक खंड खंड कर धोई दिए तापर जा काटे किए काटिक दौथे कौन करते मुझे तो जानी मुझे तो एमती ही कै आपमि करती निश्चिंत कमेंट बक्स जानव यहाँ ठीक कि भूल मुझे भी जानी कितु मो बो ठार मुझे शिखी एमती ही काटिया मुझे तो एमती ही काटे तापर नालिया बो मत कहले काटिया आसिली आ नालिया बो से बसला मत कहले मुझे काटिदेवी मुझे ना मो बंधाकोबीटा काटी दूसरी आ तुम आस ग्रीन मटरटा छड़ेदव कहीं ग्रीन मटरटा छड़े को टाइम लगे सेपटे भात हो आसला तो सी उठिक आसती जहाँ मैंने जी पाखे शाशु तो चाहती कि आई शाशु अच्छा जहाँ साहय करदे ना भी मत निजे करा ही पड़ था जहाँ से अच्छा बोली के साहय करदे ना काटिक छड़िया अपन टाइम दरकार ना ना जहाँ से काटी कुटी साइज करदे मुझे धोई धोई आनिक साइज की रखिदे मो झुआ मत ये मैजिक देखा कहीं मामा देखो मैजिक मटर छुईटा धरुची हाथ में गले दौर कौन गिली गिली मत कह देखा हाय थंडारे कथा कही पारे भिडियोटा बनाऊँगी मैंने एडिटिंग कला भी कथा भी कही पारनी कहीं एत जोर थंडा हो जाए झील मत देखा मेजिक मत भी कहीदे काले मुझे जापारनी बोली मत कह देखो मामा मुझे गले दौर एपटे मेजिक कर
କହିଲେ ହଉ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଖୁସି। ଏପଟେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଏପଟେ ବନ୍ଧାକୋବିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଧୋଇ ଧାଇ ରଖିଥିଲି, ଏପଟେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ତାକୁ ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇ ନେଇ ଆସି ତାକୁ ସବୁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ମିଶାଇକିରି ଝିଅ ମୋର ଏପଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, କ'ଣ ମୁଁ କରିବି ଏପଟେ ରୋଷେଇ ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତା ଟମାଟୋ ସବୁ ଚକଡ଼ିକି ମନ୍ଥି ସାରିଲାଣି। ତ ଏପଟେ ଯାହା ମସଲାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପକାଇ ପାକାଇକି କଷିଦେବା। ତାପରେ କୋବି ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଗାଜର ଆଳୁ ସବୁ ପକାଇ କଷିଦେବା। କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏମିତି ହିଁ ବନ୍ଧାକୋବିଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଗରୁ ମୋର ପିଲାବେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଗରୁ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଫିଷ୍ଟ ହୁଏ, ଗଣେଶ ପୂଜା ତ ଆମ ସେଠି ଫିଷ୍ଟ ହୁଏନି, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଫିଷ୍ଟ ହୁଏ। ବନ୍ଧାକୋବିଟା ଫାଇନାଲ୍ ସେତେବେଳେ ହୁଏ, ମାନେ ସାଧାରେ ହୁଏ ଅଦାରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନଶାଳିଆ ହେଇକିରି ହେଇଥାଏ, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେମିତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଅଦାରେ ହୁଏ, ଆଜି ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଇଏରେ କରିଦେଇଛି, ମୋତେ ସେମିତି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କଷି କାଷିକି ତାକୁ ସେମିତି କଲେ, ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ଆମର ମସଲା ଦିଆ ହୁଏନି, ପ୍ଲେନ୍ ଭଜା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଜି ମନ ହେଲା ସେମିତି କରି ଖାଇବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି ବନଉଛି। ଝିଅକୁ ପାଟି କଲା ବେଳକୁ ଶୁଣୁନି, ତାକୁ ଚକଟି ମୋତେ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଟମାଟୋ ଲାଗୁନି, କୋବିରେ ଖାଲି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର, ଏ ଛୁଆ ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପାଟି କଲେ ଶୁଣିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେ ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ କଲା ଭିତରେ ମୋ ଝିଅ ମୋବାଇଲ୍ ମୋଠୁ ନେଇଯାଇ ମୋତେ କହୁଛି ମାମା ଦିଅ ମୁଁ ତୁମର ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଳେ ଦେଖାହେଉଛି, ଫାଳେ ଦେଖାହେଉନି, ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ବନଉଛି କୁଆଡ଼େ। ମୁଁ କହିଲି ଦେ ତୋତେ ଆସିବନି, ଯାହା ହଉ ଯେତିକି ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ତ କରୁଛି ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ ଏପଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପଠେଇଲି ଯେ କହିଲି ଜାଳ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିବୁ, ଯାଇଛି ଜାଳ ପାଇଁ ସେତେବେଳଠାରୁ ପାଉନି, କହୁଛି ମୁଁ ଜାଳ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି, ଆଉ ତାକୁ ଉଠେଇ ପାରୁନି ଆଣିପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମସଲା ପ୍ରାୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ କୋବି ଆମେ ପକାଇଦେବା, ସବୁ କାଟି କୁଟି ସାଇଜ୍ ସୁଝିକି ରଖିଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଜାଗା ହେବ କି ନାହିଁ କେଜାଣି, ଦେଖିବା ପକାଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ହେଇଯିବ ଯଦି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ କୋବି ହେଲା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଗଲେ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧାକୋବି ହେଲାଣି। ଏପଟେ ବାରିରେ ଥିଲା ଶାଗ, ପିତା ଶାଗ, ତ ମୁଁ ଯାଇ ପିତା ଶାଗ ବି ଓପାଡ଼ିକି ନେଇ ଆସିଲି। ଟିକେ ଶାଗ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍, ଯେଉଁ ଶାଗ ହଉ ଟିକେ ଶାଗ ହେଇଗଲେ ମୋର ଖାଇବା ସରିଲା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ବନ୍ଧାକୋବି ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଘୋରେଇଥିଲି ପୁରା ନଇଁ ଆସିଲି। ଏବେ ଆରି ଭିତରେ ହେଇଯିବ ନା ସେ କୋବିଟା। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ବୋଲି ଭୁଲିଗଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏ ଦୁନିଆଟା ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି, କାହାକୁ ନିଜର ଆଉ କାହାକୁ ପର ଭାବିବ ମାନେ କିଛି ଜାଣି ହେଉନି। କିଏ ନିଜର କିଏ ପର ତା ଭିତରେ ଜାଣି ହେଉନି। ଏମିତି କଥା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେମିତି ଯେ ତମ ପର ମାନେ ଗୋଟା ପଣି ସେ ତମର, ଆଉ ପଛରେ ଏମିତି ଛୁରୀ ମାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ କହି ହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆଟା ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ଯେ ହାତେ ମାପି ଯେମିତି ଚାଖେଣ୍ଡେ ଚାଲନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଭାବିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ କାମଟା କରିବ କି ଯାହା କଥା ଶୁଣିବ 10 ଥର ଭାବିକିରି 10 ଥର ଚିନ୍ତା କରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ନିଜ ମନକୁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ସେଇ କଥାଟା ହିଁ କରିବା ଠିକ୍। ଏଇଟା ଭୁଲ କହିଲି କି ଠିକ୍ କହିଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଆରି ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧାକୋବି ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏପଟେ ଶାଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଆଉ କଖାରୁ ପକାଇ ପିତା ଶାଗଟା ଭାଜିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିତା ଶାଗଟା ମୋର ଭାରି ଫେଭରାଇଟ୍, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଧରି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଆଡ଼େ ରୋଷେଇ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବାକୁ କେମିତି କ'ଣ ସହଜ ହେବ, ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ଦରକାର ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଆଣିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କିଛି ଆଣିପାରୁନି, ସେଇ କଷ୍ଟମଷ୍ଟିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନଉଛି। ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମର ଏପଟେ ବନ୍ଧାକୋବି ବି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ପିତା ଶାଗ ଆଳୁ ଭଜା ବି ହେଇଗଲାଣି, ଡାଲି ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆରି ଭିତରେ ଆମ ଛୁଆ ବି ସ୍କୁଲରୁ ଚାଲି ଆସିଲେଣି, ନହେଲେ ଆମ ଛୁଆଙ୍କର ଜୋତା ଫୋତା ବଦଳି ଦେଉଛି ଏମିତି ସେ ଖୁସି ହେଇଛି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରେନି। ସରିଗଲା କାମ। ଆଉ ଗୋଟେ ସତ କଥା, ବନ୍ଧାକୋବିଟା ପୁରା ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ ହୁଏ ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ସତ କଥା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହେବ। ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।